سب سے پہلے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے. تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیریئر سب سے امپورٹنٹ ہے. کیریئر سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے جسے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ٹائم. آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے کہ ٹائم از منی. یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ ٹائم از منی؟ کیونکہ ٹائم کو مینیج کرنا ہی سب سے بڑی قابلیت ہے. کیریئر پہ اتنا زیادہ آپ فوکس کریں گے تو وہ کیریئر تو آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا، میں بھی آپ اپنے پیشن سے ہٹ گئے، لیکن ٹائم جو ہے اس کو مینیج کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو سوال اور اس میں جو ٹائم ویسٹیج کا ذہن میں آتا ہے سب لوگوں کے یا اسٹوڈنٹس کے یا کسی بھی فیلڈ کے لوگوں، تو آج کل کے دور میں ان کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مطلب سوشل میڈیا موبائل یوز کر کے آپ نے سب سے پہلے تو اس کو کلیئر کرنا ہے کہ ٹائم آپ ویسٹ کیسے کر رہے ہیں. دوسرا جو بات آتی ہے وہ آتی ہے پرسنل ڈسٹریکشن پہ، کہ خود میں ہی الجھے رہنا، سمجھ نہ آنا کہ میں کیا کروں، کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، پھر اس کو بدل لیا طریقے کو، پھر نیا کام. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی بات بچے کرتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں سب سے زیادہ اپنا وقت سوشل میڈیا پہ ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی ایڈکشن ہے سوشل میڈیا، جیسے نشہ ہے، کسی بھی ڈرگ کا نشہ، شراب جو بھی ہے، اسی طرح سے یہ سوشل میڈیا بھی ایک نشہ ہے. تو اس پہ ہم کم سے کم کوئی بھی بندہ ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، وہ اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ ڈیلی بیسس پہ لگاتا ہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایوریج 2-3 گھنٹے ہر انسان لگا رہا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا وہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یا آپ اس سے کچھ ارن کر رہے ہیں. دیکھیں 99% لوگ ایسے ہوں گے جن کو ٹائم جو ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے اور وہ کچھ ارن بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ نے خود سے سوال کرنا ہے، خود سے سوال کیا کرنا ہے کہ کیا یہ جو میں نے جو کرنا ہے زندگی میں اس میں سوشل میڈیا کا کوئی کردار ادا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زیرو پہ بھی ہوں گے نا، تو چلو پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ضائع ہوا. آپ نیگیٹو میں جائیں گے، مطلب آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ کی آئی سائٹ، یہ سارے آپ تھک جائیں گے. اس کو نا 2-3 گھنٹے یوز کرنے کے بعد آپ تھکاوٹ کا شکار ہوں گے اور آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوں گے. اب دیکھیں اگر تو آپ کو سوشل میڈیا پہ ٹائم جو لگا رہے ہیں اس سے کچھ پے بیک نہیں آ رہا، دین تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن کچھ بندے جو ہیں وہ اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کر رہے، وہ اس سوشل میڈیا کے تھرو انکم پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ ان کا ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا. اب دیکھیں کہ ہم نے ٹائم کو مینیج کیسے کرنا ہے، ٹائم کی امپورٹنس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے کہ ٹائم امپورٹنٹ کیسے ہے، ٹائم کی امپورٹنس کیا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہمیں ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ میں رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ جو موٹیویشن لیتے ہیں یا کسی سے سیکھتے ہیں، مطلب آپ اپنے بارے میں دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو یہ ایک کویسچن جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میں کیسے کروں. اب دیکھیں موٹیویشن سب سنتے ہیں، دیکھیں آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں یا کسی بھی آپ موٹیویشن اسپیکر کا لیکچر سنتے ہیں، آپ موٹیویشن لیتے ہیں، آپ باتوں کو سیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی موٹیویشن ضائع ہو جاتی ہے. کیوں آپ کی موٹیویشن ضائع ہو جاتی ہے؟ کیوں آپ دوبارہ ایسے ہی آ جاتے ہیں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ سر یہ باتیں ساری جو آپ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں بدل پا رہے ہیں. ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں، ہم موٹیویشن دیتے ہیں، ہم کام بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی نہیں بدل رہی. وہ کیوں نہیں زندگی بدل رہی؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی پرپز نہیں سیٹ کیا. لیکن پرپز کیا ہے کہ بینگ اے ہیومن. اب دیکھیں ہیومن از اے سوشل اینیمل. انسان اور جانور، اینیملز اور ہیومنز کے جو سائیکالوجی ہے، جو مطلب ان کی بایولوجیکل چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ نہیں ہیں. مطلب برین اینیمل میں بھی ہے اور ہیومن میں بھی ہے. جو آپ بار بار موٹیویشن لے رہے ہیں اس کے باوجود آپ کی زندگی میں فرق نہیں پڑ رہا، تو تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تب آپ کو خود سے سوال کرنا ہے. دیکھیں
बार बार खुद से सवाल करना है कि मैं सारा कुछ सीख रहा हूँ, इसके बावजूद मेरी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फ़र्क कहाँ पे आ रहा है। देखिए, असल मकसद जो है ना लेक्चर्स का, मोटिवेशनल लेक्चर्स का, ये है ही नहीं कि मेरा आपको मोटिवेशन देना है, क्योंकि मोटिवेशन आप अभी सुनेंगे, थोड़ी देर बाद आप फिर उसी ज़िंदगी में जाएंगे, वो सारी मोटिवेशन वेस्ट हो जाएंगी। लेक्चर सुनने के वक्त तो आ रही होंगी, लेकिन लेक्चर सुनने के बाद फ़ौरन से आप फिर वैसे हो जाएंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि आप अपने आप से सवाल नहीं करते। सवाल, खुद से सवाल करना ही असल में आपकी कामयाबी का पहला कदम है। मेरा मकसद ये है कि आप लोग खुद से सवाल करना शुरू कर दें। मैं अपने हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि आपके अंदर ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, जवाब आना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप खुद से सवाल करें कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, तो आपको अंदर से जवाब आएगा कि मैं क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा। आप खुद से सवाल करें, क्या मैं ये जो सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, इससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है? खुद से जवाब आ जाएगा कि खुद से ही सारे सवालों के जवाब आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन, हम एक इंसान है और हमारे अंदर थिंकिंग है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया है कि जानवरों में और हम में फ़र्क ये है कि हम में सोच है। सोच क्या है? अब सोच जो है, दिमाग का जो दायरा है, माइंड का जो दायरा है, वो सोच पे है। अब हम अगर कहें कि हम में फीलिंग्स हैं, हमें इमोशंस हैं, इसलिए हम जानवरों से अलग हैं, नहीं। तो आप देखें, जानवरों में भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। ये स्टेट ऑफ माइंड है। ब्रेन और माइंड में फ़र्क है। ब्रेन जो है वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है। माइंड जो है ये आपकी एक अलग चीज़ है। अब माइंड की शुरुआत क्या है? माइंड है क्या? तो माइंड के लिए लैंग्वेज जो है वो एक बेसिक चीज़ है जो आपको जानवरों से अलग करती है। लैंग्वेज से मुराद ये है कि आपको उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, तो कोई भी लेक्चर आप उर्दू और इंग्लिश में लेते हैं तो वो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। अगर यही लेक्चर मैं किसी और ज़ुबान में दूं जो आपको नहीं आती, अरबी, जापानीज़, कुछ भी कह लें, तो वो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब वहाँ पे आपका माइंड नहीं काम कर रहा। तो माइंड की बुनियाद जो है वो आपकी लैंग्वेज है। तो अब देखें कि हमने अपने माइंड से सवाल करना है, माइंड कैसे काम करता है। माइंड आपका खुद, जो आप इसको, ये एक बंदे ने इसकी मिसाल दी कि जो आपका दिमाग है वो एक बंदर की तरह, आप इसको जहाँ पे सेट करते हैं ये वहीं पे सेट होता है। अब देखें कि अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मैंने अमीर होना है, पैसे कमाने हैं, तो उसका माइंड उसको पैसे कमाने के तरीके बताना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरे लेक्चर का मकसद, और पहले भी मैं ये बता रहा हूँ कि आपके अंदर ही सब कुछ है। आप अपने अंदर खुद से सवाल करें। अब सबको पता है टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, टाइम इज़ मनी, सबको पता है। सब कहते हैं कि हमें टाइम की इम्पोर्टेंस का पता है। इसके बावजूद कुछ लोग टाइम ज़ाया करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब देखिए, जिसका ज़िंदगी का कोई पर्पज़ होगा वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। टाइम वेस्ट कैसे नहीं करेगा? उसको पता होगा मेरा एक मकसद है, मैंने इसके लिए काम करना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरे बंदे को पता है टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका मकसद कोई नहीं है, उसने कहीं जाना नहीं है, तो वो अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। तो यहाँ पे एक बात कि जिसने कहीं नहीं जाना होता वो कहीं जाने भी नहीं देता, मतलब आपको वो आगे नहीं बढ़ने देता। तो आपके अंदर नेगेटिविटी कैसे आती है, पॉजिटिविटी कैसे आती है? ये आपकी एक माइंड की स्टेट है कि आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ बैठे हैं तो वो लोग आपको कहते हैं कि क्या करना है ये वो, तो आप में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। पॉजिटिव लोगों में बैठते हैं तो आप में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं कि हमने मर जाना है, दूसरे भी कहते हैं हमने मर जाना। अब एक कहता है कि मर जाना है, क्या करना, दूसरा उसी टाइम पे कहता है यार मर तो जाना है, कुछ करते तो जाएं। कुछ इस दुनिया में आने का जो अल्लाह ने आपको भेजा है, इसका कोई मकसद तो हल करके दें। इसका मकसद कैसे हल होगा? इसका मकसद ऐसे हल होगा कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक मकसद बनाएंगे, उस मकसद के तहत आप काम करेंगे। बगैर मकसद जो है ज़िंदगी फजूल है। अब देखें कि आप देखते हैं कि जो बंदा बहुत कुछ कमा रहा है, जिसके पास सब कुछ है, मतलब अगर वो कुछ भी ना करे उसका फिर भी ज़िंदगी अच्छे से गुजरती है, इसके बावजूद वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। और एक बंदा जिसे ज़रूरत है कुछ करने की, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसको इनकम चाहिए, उसके बावजूद टाइम वेस्ट करता है। तो
यहाँ पे इस बात की आपको समझ आएगी, जो मैं पीछे बात कर रहा था, इस बात की अब आपको समझ आएगी कि पर्पस से क्या होता है। मकसद जिंदगी में आ जाए तो उस मकसद से क्या होता है, उस मकसद से ये होता है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपको पता होता है इसका नुकसान क्या है। देखिए, अब अगर एक बंदा जो है वो पर्पसफुल लाइफ जी रहा है, वो कुछ दिन अपना टाइम को वेस्ट करेगा तो वो उसकी रूटीन में शामिल हो जाएगी। इंसान की फितरत ऐसी है कि वो जैसे 2-4 दिन अपनी आदतें बनाता है वो वैसा हो जाता है। तो अब देखिए ना भाई, जिनको फ्री बैठना चाहिए था वो फिर भी काम कर रहे हैं, जिनको काम करना चाहिए था वो फिर भी फ्री बैठे हैं, वो फिर भी मोबाइल यूज़ किए जा रहे हैं, फ्री में ऐसे किए जा रहे हैं। और जो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, वो फिर भी नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है कि उनकी ज़िंदगी का एक मकसद है, वो अपने मकसद के तहत जी रहे हैं। तो देखें, टाइम को आपने मैनेज कैसे करना है, टाइम आपका साथ कैसे देता है। आप टाइम के साथ खुद को, आप जब तक अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बनाएंगे तब तक आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, देन आपका टाइम वेस्ट नहीं हो।